Mabaliktad ba? Dam, wala ba may kuan ha? Wala may sukot karong Sabado. Kuan ra kanang Bernes. Bernis sir. Hapon sir. Oh, tindi ah. Adi kan kun sir. Talaga. Kang gisa. Bermoy. Bermoy joy ko. 115 ito. Oh, wala may Sabado ha? Bernes. Ako na kaya yun sir. Kay kuan anniversary mi. Pagkapahulay pa mi usa ka kuan po. Uri man dito kan kun sir. Kini 150 man ni Dam no? 1-3 na ni. Irigo ni Madam oy. May gikay ni si Madam. Kung problema na akong area diri sa Talaira na. Bermoy. Oh, Bermoy. Bermoy Idilor. Idilor. Ito. Ha? Badaw di mi makakita. Kaya Bermoy Jericho. Bermoy itong sir. Bermoy. Bermoy Jericho 200. Sir. May pakana sir. Badaw di mi makakita no Biyernes. Badaw di mi makakita no Biyernes. Di mo kakita, di po ka mahalap siguro oy. Di ba sir badaw Oh, ya, release ako sa ini. Balik ako, balik. Release ako. badaw di ba mi sir makakuan sa Ano di pa alam 200. makabiling ba sir? Oh, kabiling na eh. Ha? Kabiling na nanate. Badaw ba kunwari ba sir? Oh, Di mi makabiling. 200 150. na sir. Oh 200 na. Bermoy. Bermoy. Bermoy Elbero to ganina Elbilor. Ano lagi? Mana? Oh, 300. Ito Dili 300 150 ra. 150 lang to sir. Anim mo 200. Ang di pa alam na. Bermoy. Salam. 2,000. May wifi pa ba ka?